Ko je to stavilo ovo sve? Nemam pojma. A? Viš, odiš džogirat? Evo te odem trčati rano jutro i tu bi neko klopu stavi, a? Kajmo sad s tim? Hiti u bajer. Ajde. Ajmo se pravi da je ovo tu bajer. A kaj radiš to sad? Radim lijepu posteljicu za današnje... Za današnju bebicu. Za današnju bebicu, ne znam kako bi to nazvali, ali sendvič ili neka između burgera, sendviča, ne znam. Uglavnom, ovo će biti fino dolje namaz od špeka, češnjaka, peršina. Znaš kako to dobro? To zvuči mrak. To bude odlično. Imamo tu malo vratine, nju ćemo malo tu nadimit, speći. I to sve skupa ide u lepinjice domaće, fine lepinjice. To bude prekrasno, prekrasno, stari moj. Samo na laganini. Već ga pržimo nekih 20 minuta. Mora izvana dobiti lijepu koricu onak. Makar je to vratina, ne mora dobiti neku bog zna kakvu koricu, ali onak fino da se iz vanjske strane lijepo da dobije mali krast. To će biti prefino, a unutra sočno. I onda lepo lepenjica po pola gore i našnitamo lijepo. A sir? Kaj ćemo sa sira raditi? To bude tek dobro. Dobro. Pivo.
Schmeckst? Gut. Ja. A few moments later. Teret bojaka. Evo plodovi našega rada. Jesu ti plodovi. Zoni, Vidite idemo. kako je ovo... Čuvajmo okoliš. Da. Evo vidite, znači sve smeće što je ostalo je, znači... Sad budete vidjeli rekord poljanskog kluga u trčanju niz nasip. Tomislav Šipuljak. Gledajte sad. Skuhaj mu, nahrani ga, 10.05. pospremi mu, Evo vidite. sve mu napravi. Vidite koliko ovo uopće nije lijep posao. Kaj bi rekli,